कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो भी ख़ास होने वाली है, मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। इसी सूरत में अल्लाह ताला ने तलाक़ के अहकाम भी बयान किए। ज़माने जाहिलियत में लोग तलाक़ दे के छोड़ते रहते थे। अल्लाह ने फरमाया कि अत्तलाक़ु मर्रतान, 2 दफ़ा तलाक़ के बाद रुजू का हक़ है। अगर तीसरी तलाक़ दे दी तो उसके बाद तुम्हें रुजू का हक़ नहीं है। तो इसमें अल्लाह ने कोई फ़र्क नहीं किया कि फ़ौरन दी हो या बाद में दी हो। इसी वजह से चारों इमामों का, सहाबा का इजमा है कि इकट्ठी दी हो या अलग अलग मजलिस में दी हो, 3 तलाक़ें 3 ही होती हैं। इस पर मैं कई दफ़ा डिटेल में बयान कर चुका हूँ। तफसीर के लेक्चर में जब मैंने मेरे तफसीर कुरान के लेक्चर में ये आयत जब आई थी तो मैंने पूरे रेफरेंसेस के साथ, हदीस के, कुरान की आयतों के साथ पूरे हवाले भी दिए थे और उसमें मैंने बताया था कि 3 तलाक़ का मसला उम्मत में इजमाई रहा है। तो इसमें अगर कोई अहले हदीस आलिम फतवा दे दे कि 3 एक होती है तो उस फतवे की कोई हैसियत नहीं है, उसकी वजह से ज़ौजा हलाल नहीं होगी। ये मसला कुरान ने बहुत क्लियर साफ़ तौर पे बयान कर दिया। तो इसी में अल्लाह ताला ने खुला का मसला भी बयान किया कि 2 तलाक़ों के बाद तुम्हें रुजू का हक़ है, लेकिन तुम बीवी से पैसे नहीं ले सकते, महर के पैसे वापस नहीं ले सकते। हाँ, अल्लाह ने फरमाया कि एक सूरत में महर के पैसे वापस ले सकते हो, वो सूरत ये कि तलाक़ का मुतालबा बीवी की तरफ से हो, तो इसको खुला कहा जाता है। जब मर्द खुद से तलाक़ देता है तो ये लफ्ज़ ये तलाक़ कहलाता है। मुतालबा अगर बेगम की तरफ से होगा, आप रखना चाह रहे हो, वो नहीं रहना चाह रही, वो अगर मुतालबा करेगी तो चूँकि मुतालबा वो कर रही है तो इस बेस पे अगर तुम तलाक़ देते हो तो तुम वापस महर ले सकते हो। यानी मियाँ ये कह सकता है, भाई मैं तो तुम्हें रखना चाहता हूँ, तुम अगर मुझे छोड़ना चाहती हो, यानी मुझसे जान छुड़ाना चाहती हो, तो ठीक है मेरा महर वापस करो, इस बेस पे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में अल्लाह कहते हैं तुम महर वापस ले सकते हो। तो इस पे मैं क्लिप भी एक रिकॉर्ड करवा चुका हूँ अभी चंद दिन पहले कि इसका ये जो आजकल अदालतों में खुला का एक सेटअप चला दिया है कि शौहर की मर्ज़ी के बगैर ही औरत को डिवोर्स पकड़ा देते हैं, तो ये ठीक नहीं है, ये कुरान के ख़िलाफ़ है, हदीस के भी ख़िलाफ़ है। हाँ, एक चीज़ तनसीख़ निकाह होती है कि अगर शौहर बेसिक हुकूक़ ही बीवी के अदा नहीं कर रहा और फिर उसके तलाक़ के मुतालबे पर तलाक़ भी नहीं दे रहा, यानी जुल्म कर रहा है और औरत को बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान हो रहा है, तो फिर औरत अगर कोर्ट में साबित कर देती है गवाहों से, क्योंकि कोई भी दावा दलील के बगैर नहीं माना जाता। लोग कहते हैं कि भाई औरत के पास गवाह नहीं है तो क्या करे, ये तो ऐसा ही हो गया, मैं दावा करूं फलां ने चोरी की है और मेरे पास गवाह नहीं है तो क्या करूंगा, है सब्र करूंगा या गवाह तलाश करूंगा, यही करूंगा मैं। ऐसे तो बेगुनाह लोगों पे इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे तो कोई भी औरत अपने शौहर पे झूठे इल्ज़ाम लगा के उससे जो है ना निकाह ख़त्म करवा लेगी। तो इसलिए शरीयत में हर दावा दलील से माना जाता है, बाकी 100% इंसाफ तो फिर आखिरत में ही होगा। तो वो केस करे कि भाई ये मेरा बेसिक नफ़क़ा अदा नहीं कर रहा है, या ये कि कोई मर्द खुदा न ख्वास्ता नामर्द है, कुछ शादी के बाद पता चला भाई ये तो यानी मर्द ही नहीं है। तो इस तरह के कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें जो है अदालत निकाह ख़त्म कर सकती है। तो उसमें औरत गवाहों से साबित करे, उसमें भी एक कोर्ट पहले कोशिश करे कि शौहर को बुला के कि भाई तुम डिवोर्स दो, नहीं देता तो फिर अदालत भी चंद कंडीशन ऐसी हैं जिनमें निकाह फंस कर सकती है। लेकिन अगर वो बेसिक हुकूक अदा कर रहा है तो फिर खूब समझ लें कि फिर औरत के पास ये राइट नहीं है। तो शौहर अगर खुला दे देता है तो ठीक है, नहीं देता तो फिर औरत को मजबूर किया जाएगा अपने शौहर के साथ रहने पर। इस पर कुछ सवालात होते हैं, वो मैं फिर किसी और वक्त इंशाल्लाह उसकी डिटेल में बयान करूंगा। लोग एक सवाल बड़ा करते हैं कि ये क्या बात हुई, मर्द को तो इजाज़त दी है, जब चाहे छोड़ दे, औरत को इजाज़त नहीं है। तो इसके मैं अगर डिटेल में जाऊँगा तो बात लंबी हो जाएगी। किसी वक्त में इंशाल्लाह एक अलग से इस पर क्लिप रिकॉर्ड करवाऊँगा कि मर्द को मुकम्मल इख्तियारात क्यों दिए और औरत को क्यों नहीं दिए, इसमें हिकमतें क्या हैं। वो जब हिकमतें सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस्लाम से और ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाएगी। लेकिन ये एक बहरहाल तयशुदा हकीकत है कि इस्लाम में औरत के पास आने का राइट है, जाने का राइट नहीं है। वो जाएगी शौहर की मर्ज़ी से, तो ये नहीं हो सकता कि जब चाहे शौहर को वो छोड़ दे। आजकल के बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ जो सेकुलरिज़म की तरफ जा रहे हैं, वो ख़वातीन के हुकूक़ पे नाम के पे उनको आज़ाद करते चले जा रहे हैं। तो इसमें एंड में नुकसान औरत ही का होना है, क्योंकि जब मर्द को पता होगा कि मेरी बीवी कभी भी मुझसे खुला लेके मेरी मर्ज़ी के बगैर भी जा सकती है, तो फिर मर्द शादियां करना ही छोड़ देंगे और फिर शादी करके भी बीवी से मोहब्बत करना छोड़ देंगे। उनको हर वक्त गर्लफ्रेंड वाला एहसास पैदा होगा कि जैसे गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर सकती है, बीवी भी कर सकती है। तो आज हमारी सोसाइटी में जो औरत से मर्द मोहब्बत करता है, उनके लिए इतना कुछ खर्च करता है, उनको जो है उनसे औलाद चाहता है, तो ये सारा सेटअप बर्बाद हो जाएगा। यहाँ कुछ ख़वातीन मिसालें देती हैं, फ़ला मर्द ज़ालिम है, फ़ला मर्द ज़ालिम है। सारे मर्द ज़ालिम नहीं है। कानून चंद लोगों को देख के नहीं बनाया जाता, कानून मेजॉरिटी को देख के बनाया जाता है। तो हर कानून के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं, मगर उसकी बेस पे कानून चेंज नहीं हो जाता
کہ آپ جو ہے وہ سارا خاندانی نظام ہی تباہ و برباد کر دیں. تو میجورٹی مردوں کی الحمدللہ وہ عورت کو رکھتی ہے، ان کے حقوق دیتی ہے. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا. تبھی ہمارا خاندانی نظام غیر مسلموں سے بہت اچھا ہے. غیر مسلموں میں ڈیورس کا حق عورت کے پاس بھی ہے، مرد کے پاس بھی ہے. تو آپ ان کا خاندانی نظام دیکھیں تو صحیح جا کے ہوا کیا ہے. پورے خاندان ہی ختم ہو گئے ان کے. تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے، جس کی وجہ سے خاندانی نظام بچا ہوا ہے. تو اگر یہ اختیار مرد کے ہاتھ میں رہے گا تو خاندانی نظام بچا رہے گا. مرد کے ہاتھ سے نکل گیا تو یہ پورا نظام یہ گدھے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہو جائے گا، اور جو وہ رشتے سب ختم ہو جائیں گے. تو ہمارے کچھ مذہبی اسکالر جو ہے وہ سیکولر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان تحریکوں سے ہمیں کبھی متاثر نہیں ہونے چاہیے. ہمارے پاس یہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں اللہ نے صاف کہہ دیا کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، کہ شوہر طلاق کے بعد بیوی سے پیسے نہیں لے سکتا مہر کے. ہاں بیوی اگر مطالبہ کر رہی ہے تو اللہ کہتے ہیں پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں بارگیننگ کر کے وہ شوہر طلاق دے دے اور اس سے مہر کے پیسے واپس لے لے. تو دونوں اپنی رضامندی سے اگر یہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اللہ کا قرآن ہے ہمارے پاس، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نظام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اور ایک اور آیت بس میں پڑھ کے اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عدت کے حکام بھی بیان کیے. طلاق یافتہ عورت کی عدت ہے 3 مینسز، 3 دفعہ حیض آئے. اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. جب طلاق ہو جائے اگر مینسز آ رہے ہیں تو 3 مینسز. ہماری سوسائٹی میں آج خواتین نے اس حکم کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں. عدت کے حکام ختم ہو گئے. شوہر کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ بازاروں میں گھومنا شروع کر دیتی ہیں. اور وہی بات ہے لبرلزم اور سیکولرزم کہ بھئی جب مرد کیوں عدت نہیں گزارتا، جب مرد نہیں عدت گزارتا بیوی کے مرنے پر تو عورت بھی نہیں عدت گزارے گی. اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. مرد اور عورت میں فرق اللہ نے رکھا ہے، فزیکلی فرق رکھا ہے. تو ان دونوں کو ایک جیسے آرڈر کیسے دیے جائیں گے؟ تو نسب کا تعلق تو عورت سے ہوتا ہے، نسب میں خلل پیدا ہونے کا خطرہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے. تو صرف نسب نہیں، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے عورت کو عدت کا حکم دیا. شوہر کی ڈیتھ کے بعد عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت بہر صورت گزارنی پڑے گی، چاہے وہ 99 سال کی کیوں نہ ہو. اس میں جوان اور بوڑھی عورت میں اللہ نے فرق نہیں کیا. اور اگر شوہر نے طلاق دی ہے تو 3 مینسز عدت گزارنی پڑے گی. اور عدت میں کیا ہوگا کہ شوہر ہی کے گھر میں رہنا ہے، وہاں سے باہر نہیں نکلنا اور زینت اختیار نہیں کرنی. ہاں اگر طلاق رجعی ہے، 1 یا 2 طلاق مرد نے دی ہے تو چونکہ اس میں نکاح ختم نہیں ہوتا تو پھر عورت زینت اختیار کر سکتی ہے. لیکن گھر سے نکلنے پر تو دونوں صورتوں میں پابندی ہے. گھر سے بہت شدید مجبوری میں تو نکلا جا سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی ہاسپٹل اچانک جانا پڑ گیا، یا کوئی کسی عورت کا کوئی روزگار ہی نہیں ہے بیچاری کا، وہ بھوکی مرنے کا خطرہ ہے، پھر دن میں وہ روزگار کے لیے مجبوراً جا سکتی ہے پردے کی پابندی کے ساتھ، اور جتنا جلدی ہو واپس گھر میں آئے. اگر روزگار کا ایشو نہیں ہے تو پھر اس کے لیے گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں ہے. تو ہاں کوئی خاتون اگر پریگننٹ ہے تو پھر بچے کی ولادت سے عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ فوراً ہی بچہ پیدا ہو جائے. جیسے طلاق ہوئی اور بچہ پیدا ہوا تو اسی وقت عدت ختم. ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ پیدا ہو گیا اگلے ہی مرحلے میں تو فوراً عدت ختم ہو جائے گی اس کی. تو یہ جو ہے جو حمل والی عورت کی عدت اللہ نے بیان کی ہے. تو آج ہماری خواتین نے عدت کے حکام کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں، وہ عدت ہی نہیں پوری کر رہی ہوتی ہیں اس کو. تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو حکام دے دیے ہیں، آپ کی مرضی اس پر عمل نہ کرے، قیامت میں حساب اللہ خود ہی لے لے گا. تو یہ چند احکامات تھے جو اہم احکامات تھے اس دوسرے پارے میں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے.